जय जगन्नाथ नमस्कार माँ पुଅ ओडिया ब्लॉग को आपन को ढेर सारा स्वागत जनाऊँगी। मो टोन रे जानी पारुथिबे जे मो देह भी भल नाही। तो हठात किना मेडिसिन खाइके रातिरे शोइथिली। हठात किना सकाळु उठला बेलକୁ पुअर कानर तଳ भाग दी साइड पूरा फुली जाइछि। तो मु संगे संगे डरिकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग करदेली। आ ताକୁ पचारली एमती फुलला केमती आ संगे संगे से उत्तर रे कहूची मो सानो भाई माने ता सानो भाई ताକୁ कुआडे मार देइछि तो ता गाल फुली जाइछि। तो मु डरिगली मु संगे संगे बहुत नेगेटिव थिंकिंग भाबिदेली। आ हजबैंड कहले कि ଆଉ नेगेटिव थिंकिंग करनी ଚାଲ ଯିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ପଳେଇଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ମୋ ମନ ବି ଶାନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ବି ସୁସ୍ଥ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଗଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ ମତେ ଲାଗେ କି ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କେବେ କୁହେନି। ତ ସିଏ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟଚ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ମତେ ଲାଗେ କି ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଗୁଡା ଦିଅନ୍ତି ମତେ ଲାଗେ କି ସାର୍ 3 ଦିନ ଦିଅନ୍ତି ନା 3 ଦିନରେ ବି ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ଠିକ ସେମିତି ହେଲା। ତ ଏ ଯୋଉ ମମ୍ସ ରୋଗ ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ ଗାଲୁଆ କହୁଥିଲୁ, ଏବେ ତାକୁ ମମ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉଠିକି ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ହେଲା ତ ଏ ରୋଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରିଆଡେ ସେଇଠି ହିଁ ବେଶୀ ବ୍ୟାପୁଛି। ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ କି କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଦେଲେ। ସାର୍ କହିଲେ ମମ୍ସ ରୋଗ କୁଆଡେ ଜୀବନରେ ଥରେ ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ ଥରେ ହେଲା ପରେ ଆଉ ହୁଏନି। ୟା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବି ଆସି ସାରିଲାଣି। ତ यार दीटा डोज थाए, गोटे डोज पर आ गोटे डोज दबाक पड़े। जेहेतु पुओ को हो जाइए ताको वैक्सीन दे हबनी। आउ काइंडली पिला मानको स्कूल छाड़तुनी। आउ जदि जड़े सफर होची जो क्लास रे जो 40 टा पिला अछंती से माने भी सफर हेबे। आउ पिला माने 5 दिन रेस्ट नेबे। आउ जो मेडिसिन देइचंते सेटा 5 डेज पिला पर रेगुलराइज ताको करिवे। कला परे पिलांको भल हे गेला परे पुणी पिलांको स्कूल छाड़न्तु। आपणको पिला पई आउ 40 टा पिला जेमति सफर न हुअन्तु। तो सार का इन्फॉर्मेशन पाई कि मु पूरा खुशी हो गली। आ सैटिस्फैक्शन भी मते बहुत लागिला। आउ पो को आड़ी के संग संग मेडिसिन स्टार्ट कर देली दबा। ता पाटरे देखो थोड़ी इन्फेक्शन हे जे सा ता पई भी जेल देइचंती। आउ मु आपणको रेकमेंड करबी आपण पक्का सार को पाखो जांतु। आ सार को देखांतु। आउ आपणको भी सैटिस्फैक्शन लागिबो। भगवान को पाखरे मु डाकुची मो पो केमती जल्दी भल हो जाओ। आउ आपण माने भी प्रे करंतु केमती से जल्दी भल हो जाओ। जदि वीडियो टी भल लागी लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू बाय बाय।